عليكم أصدقائي الطلبة، مرحبا بكم في القناة ديالكم. اليوم وصلنا لهذا الفيديو الاخر في هاد الانترودكسيون ا ليتود دو دروا اللي كاينه في الأسدس الثالث في العام الثاني. هاد الفيديو غادي ندوي ان شاء الله على لو ريغلومون، القانون التنظيمي اللي كيكون من الاختصاص ديال الحكومة. Le règlement englobe l'ensemble des décisions du pouvoir exécutif et des autorités administratives. القانون التنظيمي كيجمع لينا القرارات ديال ديك السلطة التنفيذية والسلطات الإدارية اللي تابعين لها. Définition du règlement. التعريف ديالو. Cette notion regroupe en fait différentes sortes de textes qui se situent les uns par rapport aux autres dans un ordre hiérarchique et qui correspond aux hiérarchies internes de l'autorité publique. هذا التعريف هذا اللي دوينا عليه قبل كيجمع لينا ما بين بزاف ديال النصوص اللي هما تراتبيين بالنسبة لبعضياتهم. C'est une disposition écrite، هو واحد لو ريغلومون هي شي حاجة مكتوبة élaborée par une autorité relevant du pouvoir exécutif، كيتصاوب من عند واحد السلطة اللي تابعة لهداك السلطة التنفيذية. Elle comporte des dispositions générales et impersonnelles، فيه شي قواعد عامة وغير شخصية. Cependant, il existe des textes réglementaires à caractère individuel، كاينين شي نصوص تنظيمية اللي عندها واحد الصفة شخصية qui concerne une personne nommément désignée، كتكون كتهم واحد البيرسون، واحد الشخص. هذا arrêté de nomination، مني كيكون واحد التعيين ديال واحد الشخص كيصدر واحد l'arrêté de nomination. D'un point de vue organique، le règlement est défini comme un acte unilatéral adopté par le pouvoir exécutif. واحد l'acte كيدار unilatéralement يعني غير من طرف واحد، adopté par le pouvoir exécutif من عند السلطة التنفيذية، particulièrement le chef de gouvernement، رئيس الحكومة. Les ministres peuvent également prendre des actes réglementaires، الوزراء حتى هما يقدروا يديروا des actes réglementaires. Le règlement émane exclusivement du pouvoir exécutif، هذا القانون التنظيمي كيجي بطريقة حصرية من عند هذه السلطة التنفيذية. et comprend les dispositions suivantes: le daïr، le décret et l'arrêté. Le daïr، c'est l'acte par lequel le roi donne force obligatoire à ses décisions، هو اللي من خلاله الملك كيعطي واحد القوة إجبارية لهذوك القرارات ديالو. En fait le daïr représente une pratique très ancienne، هو واحد الحاجة اللي كنا كنديروها من شحال هادي قديم. Le droit public marocain utilisé depuis la dynastie des Mérides، كان من عهد السلالة كيدار من عهد السلالة ديال المارينيين. Le daïr a été maintenu par les Saadiens et les Alaouites، هاد الداير خلاوه السعديين والعلويين حتى هما بقاو خدامين به. C'est le symbole d'une certaine spécificité culturelle et civilisationnelle، هو واحد الرمز ديال واحد الاختصاص، شي حاجة اللي كتخص المغاربة ثقافيا وحضاريا par rapport aux pratiques et terminologies modernes introduites à la faveur du protectorat français. مقارنة هذا الداير هو واحد الرمز ديال ديك لا سبيسيفيتي، الحضارة والثقافة ديالنا، مقارنة مع هذاك لي براتيك وداك الأسماء اللي جابوهم لينا الحماية الفرنسية، اللي دارتهم الحماية الفرنسية. L'article 42 de la Constitution dispose que le roi exerce ses missions par daïr،
هاد المادة 42 من الدستور كتقول لنا بأن الملك كيمارس هاد المهام عن طريق واحد الظاهر en vertu des pouvoirs qui lui sont expressément dévolus par la constitution بموجب هادوك السلطات اللي تخولات ليه بموجب هاد الدستور. Il en résulte que la constitution de 2011 الدستور ديال 2011 a reconnu au roi un certain nombre de prérogatives qu'il exerce par d'ailleurs. خول الملك واحد المجموعة ديال السلطات اللي كيمارسهم بظاهر عن طريق ظاهر. Rappelons aussi l'article 41 de la Constitution مادة 41 من الدستور اللي كتقول بأن كتخول الملك واحد الكفاءات دينية en sa qualité d'amir المؤمنين، وهو أمير المؤمنين وهو رئيس المجلس الأعلى للعلماء. Ses compétences religieuses sont aussi exercées par d'ailleurs. هاد السلطات الدينية حتى هما كيمارسهم جلالة الملك عن طريق ظاهر. Le décret المرسوم الوزاري il est aussi désigné sous l'appellation décret gouvernemental. مرسوم الوزاري والحكومي. Le décret constitue le mode normal de l'exercice du pouvoir réglementaire. هاد لو ديكري كيمثل لينا الممارسة الطبيعية ديال هداك البوفوار ريغلومونتير. إليمان دو شيف دو غوفرنمون كيجي من عند رئيس الحكومة. Il peut concerner des décisions générales ou particulières. يقدر يكون فيه قرارات عامة ولا قرارات خاصة. sur le plan juridique شي حاجة كتهم الجوريديك. le chef sur le plan juridique إلا دوينا قانونيا le chef du gouvernement est considéré comme l'auteur du décret. رئيس الحكومة هو اللي عنده الحق باش يكتب هاد الديكري هذا. mais le pouvoir d'initiative appartient au ministre. ولكن هذيك المبادرة كتجي من عند الوزراء dans la mesure où le projet le décret est préparé et suivi par le ministre concerné par ce décret. Dans la mesure où هاد المقترح ديال هاد الديكري كيتبريبارا وكدير ليه السويفي من طرف هذاك الوزير اللي كونسيرني بهذاك الديكري. يعني وزير الصحة بغا يدير واحد الديكري كيقترح على رئيس الحكومة داكشي اللي كاين في داك الديكري وهو اللي كيتبع وكيبقى يدافع على داك الديكري باش يطبق. il doit soumettre et défendre. خصو يسوميتي هذاك يحطو في الكونساي دو غوفرنمون. il doit soumettre et défendre ويدافع على هذا البروجي en conseil de gouvernement في المجلس الحكومي et en conseil des ministres وفي المجلس الوزاري. الفرق ما بين المجلس الحكومي والمجلس الوزاري، المجلس الحكومي كيترأسو رئيس الحكومة والمجلس الوزاري كيترأسو جلالة الملك. La participation des ministres dans l'élaboration du décret est une compétence qui leur est reconnue au sein des instances gouvernementales. هاد المشاركة ديال الوزراء في الصياغة ديال الديكري هي واحد السلطة اللي معترف بها في les instances gouvernementales المؤسسات الحكومية. et c'est une pratique si courante وهي واحد الحاجة اللي معتادة qui n'a même pas besoin d'être mentionnée dans un texte. هي واحد الحاجة معتادة لدرجة بأنه حنا ما محتاجينش بأنها تكتب راه بأن الوزراء عندهم القدرة باش يشاركوا في الصياغة ديال هاد لي ديكري هادي. لاريتي من بعد عندنا لاريتي اللي هو القرار. L'arrêté ministériel est une décision administrative prise par le ministre et rarement par le chef de gouvernement. هاد l'arrêté كيدار غالبا كيصوبو شي وزير وقليل نادرا ما كيكون كيصوبو رئيس الحكومة.
le fondement juridique de l'arrêté se trouve dans les articles 90 à 91 de la Constitution de 2011, qui autorise le chef du gouvernement à déléguer certains de ses pouvoirs au ministre. منين كتجي المشروعية ديال هاد لي زاريتي بحيث أنه كاين في المادة 91 من الدستور كتخول الرئيس الحكومة بأنه يديليغي واحد المجموعة ديال السلطات اللي هما ديالو ويديليغيهم الوزراء اللي معاه في الحكومة. Toutefois, l'arrêté ministériel se contente le plus souvent d'exécuter ولكن غالبا هاد l'arrêté ministériel هاد القرارات الوزارية كيكونوا شنو كيكون فيهم se contente le plus souvent d'exécuter les instructions هادوك les recommandations داك الأوامر et les orientations générales وهادوك التوجهات العامة édictées par le roi اللي كيكون كيقولهم جلالة الملك ورئيس الحكومة. Le domaine du règlement. Le domaine réglementaire est en fait un domaine réservé dans la mesure où il comprend toutes les matières qui ne sont expressément du domaine de la loi. Le domaine du règlement كاع داكشي اللي ما داخلش في لا لوا اللي هي من اختصاص البرلمان اللي هو السلطة التشريعية راه كيدخل في الدومين ديال الريغلومون. En effet, l'article 72 de la Constitution, المادة 72 من الدستور كتقول les matières autres que celles du domaine de la loi appartiennent au domaine réglementaire. داكشي اللي ما داخلش في الميدان التشريعي اللي كيخص البرلمان راه اوتوماتيكمون غادي تتكلف به السلطة التنفيذية وغادي يكون من الدومين ديال الريغلومون. Par ailleurs, les textes réglementaires sont ceux qui interviennent dans le cadre de la compétence autonome du pouvoir exécutif. هاد النصوص التنظيمية sont ceux qui interviennent dans le cadre de la compétence autonome du pouvoir exécutif. هما اللي كيجيو من عند هاد السلطة التنفيذية. Ce sont également des textes d'application générale et individuelle. هما نصوص ديال التطبيقات شي حوايج اللي خصهم يطبقوا بواحد الطريقة عامة ولا شخصية. Ces textes sont élaborés exclusivement par le gouvernement كيتصاوبوا حصريا من طرف الحكومة dans le cadre de l'exercice de son pouvoir réglementaire في إطار مزاولة ديال هذاك السلطة التنظيمية اللي كيخولها لهم القانون ainsi que par les autres autorités publiques dans l'exercice de leurs fonctions. وحتى les autorités الآخرين البوبليك ملي كيكونوا كيزاولوا الأعمال ديالهم. سليمة مع هذا الموديول كنتمنى لكم التوفيق إن شاء الله وتفاليديو بمونسيون. دمتم في رعاية الله. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.